नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नूर का चेहरा उतरा हुआ था। नूर का बाप नूर को कहता है, बेटा, जब मैं तुम्हारी परेशानी देखता हूँ तो खुद को बेबस पाता हूँ। चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसामा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। नूर कहती है, अब्बू आप परेशान ना हो। आकिब कहता है, परेशान क्यों ना हो? इरम ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया है और उसकी माँ की वजह से तुम्हारी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मेरा बस चलता तो राबिया और उसकी बेटी को अपने घर में कदम भी न रखने देता। एक बार तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मैं कोर्ट में खुला के कागजात दायर कर दूंगा। उसामा, मुझे जहर लगने लगा है और अब तुम उसकी वकालत न करने बैठ जाना। तुम्हारी ढील की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। फराज और महरीन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बेटा कहां कहां मुंह मारता फिरता है। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो रही है। तुम जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, बीमार लग रही हो। नूर कहती, अब्बू आप क्यों परेशान होते हैं? ऊंच नीच तो आती रहती है जिंदगी में। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और प्लीज आप उसामा की वजह से अपना दिल ना जलाएं। मैंने खुद उसे दूसरी शादी करने की इजाजत दी है। इतने में राबिया भी आ जाती है। आकिब राबिया को कहता है, तुम यहां क्यों आई हो? तुम और तुम्हारी बेटी पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं हमारे साथ। अब जख्मों पर नमक छिड़कना रह गया है। ये देखने आई हो कि मेरी बेटी किस हाल में है। याद रखना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी का दिल दुखाकर भी खुश नहीं रहेगी। राबिया कहती, आके भाई गलती हो गई मुझसे। समीना मेरी बहन थी, उसकी मौत का मुझे भी बहुत दुख है। आकिब कहता है, मैं समीना के उन आंसुओं को नहीं भूल सकता जो वो तुम्हारे लिए सारी रात बहाया करती थी। तुम्हें क्या, तुम्हारी वजह से घर तो मेरा उजड़ा है। खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारा पीछा छोड़ दो। पहले तुमने हमसे ताल्लुक और रिश्तेदारी खत्म की थी ना, अब तुमसे ताल्लुक और रिश्तेदारी मैं खत्म कर रहा हूँ। आकिब गुस्से से चला जाता है। नूर कहती है, खाला आप बैठ जाएं। राबिया कहती है, नूर कैसी हो तुम? नूर कहती है, आपके सामने हूँ। राबिया लंबी सांस लेती है। मैं तुमसे और समीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। समीना को अगले जहां जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बेटी ने उसकी बेटी की खुशियों पर डाका डाला है। नूर कहती है, खाला कोई और बात कीजिए। मैं जानती हूँ आप बेकसूर हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। राबिया नूर के सामने हाथ जोड़ती है। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बड़ी आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। इरम को कभी बद्दुआ मत देना। जानती हूँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, मगर मैं तुमसे झोली फैलाकर अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। थोड़ी सी खुशियां उसकी झोली में डाल दो। राबिया की आंखों में आंसू थे। मां हूं इसलिए आ गई हूं। जो इरम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारी आह से डर लगता है। दुखी दिल की आह किसी को भी बर्बाद कर देती है। अब मैं इरम की बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख सकूंगी। नूर कहती है, खाला आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करें। जो हो रहा है उसे होने दें। इरम की और उसामा की शादी कर दें। वादा करती हूं मैं इरम को कभी बद्दुआ नहीं दूंगी। मैं तो शिकवा भी नहीं करूंगी। नूर की आंखों में आंसू थे। राबिया बोझल कदमों के साथ नूर के पास से उठकर आ जाती है। राबिया को उसका जमीर बार बार झंझोड़ रहा था, मगर अपनी बेटी की बर्बादी का सोचकर जिस्म कांप रहा था। राबिया घर आ जाती है। इरम कहती है, अम्मी आ गई आप? राबिया कहती है, हाँ आ गई। इरम कहती है, क्या जरूरत थी आपको नूर के पास जाने की और उसकी कड़वी कसीली बातें सुनने की? जब उसामा मुझसे शादी कर रहा है तो कर रहा है अम्मी। राबिया कहती है, नूर बहुत अच्छी लड़की है, रिश्तों की कदर करना जानती है। उसने मुझे दिलासे और तुम्हारे लिए दुआएं दी हैं। वो तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। इरम कहती है, वो आ भी कैसे सकती है अम्मी? मुझे लगता है उसने आप पर मुफ्त का एहसान चढ़ा दिया है। उसे पता है कि अब उसामा उसके पास कभी नहीं आएगा। राबिया कहती है, बड़ा बोल मत बोलो। उसामा अगर नूर का नहीं रहा तो तुम भी उससे ज्यादा तवक्कुआत मत रखो। नूर की आह से डरो, कब उसकी बद्दुआ लगेगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे उस वक्त से पहले उठा ले जब तुम्हारी बर्बादी शुरू होने लगे, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ से औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। राबिया की तबीयत खराब होनी शुरू होती है। इरम अपनी माँ को कहती है, थक गई है ना आप, आराम की जरूरत है आपको, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है, मैं उसामा को कॉल करती हूँ। राबिया कहती है, उसामा को कॉल मत करो,
مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو اسامہ سے شادی کی ضد چھوڑ دو۔ ارم دل ہی دل میں کہتی امی آپ کہیں سے بھی مجھے اپنی ماں نہیں لگتی۔ پتہ نہیں اس نور کی بچی نے کیا پڑھ کر آپ پر پھونکا ہے۔ نور تو مجھے پوری جادوگرنی لگتی ہے۔ بڑی مشکل سے تو اسامہ سے شادی کے حالات بنے ہیں۔ اتنے قریب آ کر میں اسامہ سے شادی سے انکار نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف شاذل کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے طاہر بھائی سے بات کرنے سے پہلے الشبہ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ شاذل کے دماغ میں الشبہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ شاذل کی ماں شاذل سے پوچھتی ہے شاذل کیا ہوا؟ جب سے آئے ہو خاموش ہو۔ کل تک تو تم بہت خوش تھے۔ کیا طاہر نے الشبہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے؟ شاذل کہتا ہے نہیں امی، طاہر بھائی نے انکار نہیں کیا، انہوں نے تو ہاں کر دی ہے، مگر الشبہ نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شاذل کی ماں کہتی ہے کیا الشبہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ شاذل کہتا ہے کسی اور کو پسند بھی نہیں کرتی، مگر اس نے کسی اور سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شاذل کہتا ہے دراصل الشبہ امی کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ اب الشبہ کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، وہ اپنے ماضی کو بھول نہیں سکی۔ شاذل کی ماں کہتی ہے یہ تمہیں کس نے بتایا؟ شاذل کہتا ہے یہ مجھے خود الشبہ نے بتایا تھا۔ الشبہ کی انگیجمنٹ اس کی بھابھی کے بھائی سے ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، مگر لڑکے نے الشبہ سے انگیجمنٹ ختم کر دی اور اپنی کزن سے شادی کر لی۔ شاذل کہتا ہے مگر امی الشبہ بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے پورا یقین ہے اس کا یہ انکار وقتی ہے۔ دوسری طرف طاہر اپنی ماں کو کہتا ہے امی الشبہ کے لیے شاذل صدیقی نے رشتہ بھیجا ہے، لڑکا اچھا ہے، میرا دوست ہے، مجھ سے انکار نہیں ہوا، آپ الشبہ سے پوچھیں، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ویسے شاذل صدیقی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار الشبہ سے مل چکا ہے، مجھے پوری امید ہے الشبہ شاذل سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ فریحہ الشبہ کے پاس آتی ہے۔ الشبہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ سوری شاذل، تم مجھے پسند تو ہو مگر میں ابھی ذہنی طور پر تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے شادی سے انکار کر دیا۔ فریحہ الشبہ کو کہتی ہے الشبہ شاذل تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ الشبہ کہتی ہے جانتی ہو امی، مگر میں نے شاذل سے شادی سے انکار کر دیا ہے، میں ابھی شاذل سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ فریحہ بہت حیران ہوتی ہے مگر طاہر نے تو اسے ہاں کر دی ہے۔ الشبہ کہتی ہے ہاں، شاذل نے مجھ سے پوچھنے سے پہلے بھائی سے بات کی تھی اور میں نے شاذل کو صاف صاف کہا ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ فریحہ کہتی ہے رشتہ بہت اچھا ہے، کیا تمہیں شاذل میں کوئی کمی نظر آئی ہے؟ الشبہ کہتی ہے نہیں، وہ بہت اچھا ہے، کوآپریٹو ہے، ہینڈسم ہے، شاید اسامہ سے بھی زیادہ۔ فریحہ کہتی ہے اس میں اتنی خوبیاں ہیں پھر بھی تم نے انکار کر دیا؟ الشبہ کہتی ہے ہاں۔ الشبہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سوری امی۔ ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔